दस्तों न्यूज़ में अहम खबर से आपको आगाह कर रहे हैं। थल दामान रोड की तामीर के हवाले से अल अजीज़ मार्ग की वहवा में सेमिनार का इनेकाद किया गया। अहम खबर से आपको आगाह किया जा रहा है। थल दामान रोड की तामीर के हवाले से अल अजीज़ मार्ग की वहवा में सेमिनार मुनक़िद हुआ, जिसमें मुअज़्ज़िज़ीन इलाका और थल दामान तहरीक के शुराका शरीक हुए। सेमिनार में अब्दुल गफ्फार खान बलोच, रियाज कैसर कैसरानी, मोहम्मद इरफान डुमरा, नायब ज़िलाई सदर अमन तरक्की पार्टी, गुलाम अकबर मुंडेरा, अतीकुर रहमान कैसरानी, डॉक्टर शाहनवाज, डॉक्टर रफ़ीक, किसान रहनुमा मुस्तनसर बिल्ला, अनायतुल्ला होत, अजीज़ुल्लाह कैसरानी, मीर हमज़ा खान कैसरानी, कुदरतुल्लाह कुलाची, मुरीद अब्बास खोकर, अब्दुल समाद मुग़लकारी, मोहम्मद यूसुफ और दीगर शरीक हुए। सेमिनार से खिताब करते हुए अजीज़ुल्लाह कैसरानी, अतीकुर रहमान कैसरानी, गुलाम अकबर मुंडेरा, रियाज कैसर कैसरानी, अनायतुल्ला होत ने थल दामान रोड पर रोशनी डाली। इस मौका पर मुकर्रिरीन ने अपने खिताब में कहा, दरियाए सिंध के कटाव की वजह से बस्तियां, फसलें और दरख्त आए रोज़ दरिया बुर्द हो रहे हैं। वसेब वासी आए रोज़ अपनी आंखों से अपने घर और जमा पूंजी लुटती देख रहे हैं। ठेकेदार की नाअहली की वजह से वसेब को नाकाबिल तलाफ़ी नुकसान उठाना पड़ रहा है। उन्होंने कहा, लोगों का ज़रिया मुआश काश्तकारी है, मगर गरीब काश्तकारों की चंद एकड़ ज़मीन भी दरिया बुर्द हो चुकी है। लिहाजा ये इजलास मुतालबा करता है कि दरिया को फिलफोर पुल के नीचे से गुजारा जाए। मज़ीद कहा गया कि अरबाब इक़्तिदार फिलफोर थल दामान रोड की तामीर यकीनी बनाएं। हम पुरअमन लोग हैं, हमें शदीद एहतजाज पर मजबूर ना किया जाए। हम अवामी उमंगों की तर्जमानी इंशाअल्लाह हर सूरत करते रहेंगे। थल दामान रोड नई नस्ल के रोशन मुस्तकबिल और वसेब की तरक्की और खुशहाली का ज़ामिन है, इसलिए इस मंसूबे को फौरी तौर पर मुकम्मल किया जाए। अस्सलाम वालेकुम। अज का इकट्ठ लैया तौसा अप्रोच रोड वास्ते किया गया सरदार अजीज़ुल्लाह खान कसरानी की तरफ और बहुत कामयाब कट रही है और इंशाअल्लाह ताला असा साह न कटसूँ जब तक कि लैया तौसा अप्रोच रोड मुकम्मल ना हो। अल्लाह ताला तो सलामत है। हाँ सर जी, गुजारिश है पंजाब गवर्नमेंट को ज़ाहिर है यो पुजा दे कि फौरी तौर पर तामीर किया वजे और कोई बहाना ना बनाया वजे। ये सारे उत्ते चेयरमैन NH एहसान लाई बैठे कि असा एक ठेकेदार को टर्मिनेट कर भी थे, उन्हें टर्मिनेट करने ना सब कोई फ़ायदा थे ना कोई थीमड़े। हाँ अलबत्ता सारे नुकसान इतना ज़्यादा थे, खास कर बेट मलाना, बेट थोरी और इकलो जनूब साइड के बेडे वाली वगैरह इंतहा का नुकसान थे और हज़ारों एकड़ अराजी जी ना फसलात समेत वो घर के आप थी गई है। फौरी तौर पर बनाया वजे, जबकि अप्रोच रोड की हद तक बजट मंजूर है, मौजूद है। डिप्टी कमिश्नर को गुज़श्ता कल मोरखा 9 तारीख को मैं दरखास्त दे आया और बजट की निशानदेही कर रहा है। ना बिल्कुल खबर झूठी है, टेंडर बिल्कुल मनसूख कहनी थी और ना थीमन दे चांस है, ना असा थीमन देसूँ। असा भरपूर एहतजाज करेसूँ और दिन रात एहतजाज करेसूँ। असा लाहौर वाले को, लाहौर हुकूमत को बार बार आखसूँ कि ठीक थी कि साढ़े ये ओरिजिनल काम है इसको मुकम्मल किया वजे और फौरी तौर पर किया। जिला लिया के जोड़े हल्का अरबाब इख्तियार वो ही हवाले नाल मैं सुबह असम्बली डिठे कि काफ़ी मुतहरक नजर। जी जी, लेकिन सारे उसामा गुजर साहब ने सूबाई असम्बली दे विच भरपूर अंदाज दे नाल एहतजाज किए और मुतालबा किए सी लिया तौसा पुल थल दामान रोड के हवाले नाल और इवें ही विफाकी असम्बली दे विच यानी कि उतली काठ दे विच उन्हें अपना अवेश जखर साहब ने तकरीर की थी और उतो मुतालबा किए जेड़े सारी धरती के लोग ने तो हमेशा गूंगे हैं, अगे भी गूंगन हूँ भी गूंगन, ये तो मुँह भी नहीं खुले मतलब मक्खी मुँह च बन पवे। मेरे इन्हें को भी भरपूर मुतालबा है कि मेहरबानी फरमाओ हूँ ही आ करो चा। असा बहुत रुल चुके हैं, सारिया जिंदगी गुजर गए, हूँ सारी नस्लें खराब ना करो, मेहरबानी करो। वोट गिनने वास्ते तो भज जाते हो तो अगू कारकर्दगी कोई कह नहीं। मेहरबानी करे सन मैं ख्वाजा शिराज को भी आखसा, मेरा भतीजा भी है, ताल्लुक भी है
اور وہ بھی بالکل خاموش ہے. وہ کوئی احساس سے ہونا چاہیے, شرم آنی چاہیے بلکہ اچھا ریاض ان کی آواز اٹھا. کہ سارا جو اپروچ روڈ ان نال سارے تحصیل کافی فائدہ پی کچھ دوست داعش کے اوپر اسے پہن کے اتنا زمینی کٹاؤ جڑا ہے نا شروع اندر نال سارے علاقے کو کتنا نقصان زمین کٹاؤ تو مراد انسانی آبادیاں واقعتاً ڈالیاں پہن. میں تو ذکر کر گیا. دوسری گل یہ جو یہ روڈ جب تک کہ نہ بنے اتنے تک سارے ایک کٹاؤ سارے نقصانات یہ جاری رہے ویسن. اور میں ساکو لئیے سائڈ تو بالکل شکایت کہ نہیں. ایک وڈا شہر ہے, ان کی پوزیشن یہ ہے کہ اصا اتنا گیدرنگ نہیں کر سکتے کہ ہر کوئی اپنے کاروبار دے چکر ہی. ایک جڑا سب تو وڈا نقصان سارے ایریے دا وہ یہ ہے کہ جڑے ویلے دریا کراس کریں دے ہو 1 ایکڑ دا ٹھیکہ 1.5 لاکھ روپیہ ہے, 1.25 لاکھ روپیہ ہے. جبکہ دریا کو 50 کندی آندے ہو تو اتنا 70,000 80,000 50,000 روپے ایکڑ پوندا جڑا کہ وہ نہیں رہا وہی ختم تھی گئے کیونکہ دریا ڈھوا گئے اس کو. تو ڈھیر سارے نقصانات تھے, مزید نقصان کو بچایا وجے سر. شکریہ. یہ سامنے ناظرین کو دسو کہ جڑی تحریک کے تساں دے بانی ارکان دے وچ ہوئے تاں این پل دی تعمیر اور اپروچ روڈ تاخیر دا شکار کہ کیا وجہ سارے تاخیر دا شکار ان دی جڑی مین وجہ ہے وہ ہے کہ ٹھیکیدار جس وقت ٹھیکہ گدا ان ویلے مہنگائی بہت گھٹ آئی اور ہن اچانک مہنگائی ودھ گئی ہے. ہوں بہانہ بنایا کہ میرے ٹینڈر دے ریٹ میرے ودھائے ونجن. ہن جڑا محکمہ ہے وہ ان دے ریٹ چینج کر نہیں سکتا. وہ دے بیٹھے بجٹ دو کہ یہ وہ ریٹ چینج کرنے کا پیسہ سننا چاہے کہ انہیں ٹرمینیٹ کیونکہ ایسا آواز اٹھائیے سارے علاقے کے تو بڑے نقصانات ہیں. این ٹائم بھی کم از کم 5 کلو 6 کلومیٹر دریا کٹاؤ کیتے آبادی گئی ہے, فصلات گئے اور موجودہ سارے مور جنگی علاقے دے اندر 5 موضوع متاثر ہیں. سب تو پہلے موضوع تھوری, موضوع سمرا, موضوع مور جنگی, موضوع لوہاچ نشیب اور موضوع میرانی. 5 موضوع دی عوام اندر کٹاؤ دا شکار ہے. اور اسا ارباب اختیار کو گزارش کرے سوں کہ ایکوں یہ اپروچ روڈ بنایا ونجے جیرا موجودہ کٹاؤ تھیندا پے یا جری ہن تباہی مچسی وہ حکومت سنبھالن کو لو زائد ہے. بہت ساری وڈی آبادی ہے جری متاثر تھی سی اور اسا گزارش کرے سوں کہ یہ کام کو فی الفور مکمل کیتا وجے.